Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. Jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menyampaikan ceramah saya pada malam hari ini, saya sampaikan kepada anak-anakku sekalian yang berharap tanda tangan saya sebentar untuk tidak cerita, untuk tidak lari-lari. Kalau lari-lari kelihatan giginya cerita kiri kanan, saya tidak tanda tangani. Dan saya tidak akan sebutkan judul ceramah saya juga. Langsung amuteri. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan sebagaimana yang kita pahami bersama, bulannya untuk memperbanyak ibadah. Namun tidak bisa dipungkiri jamaah sekalian bahwa sebagian di antara kita ketika bulan Ramadan itu disibukkan dengan berbagai macam kesibukan yang sifatnya bukan ibadah. Terkhususnya bagi para ibu-ibu, ketika bulan Ramadan sibuknya itu luar biasa. Mereka bangun di akhir malam bukan untuk sholat tahajud. Mereka bangun di akhir malam untuk apallu. Lek baki apallu narunrungi burak ninna, narunrungi anakna untuk anganre dan niari. Lek baki anjo apat tasagi. Antama misubu atena mona sempat untuk angaji. Lek baki subuh naparuto sugi simburak nena untuk lampa anjama, nasetrikakan bajunna, nasiapkan sapatunna. Lampa burak nena anak nasi naik-naiki Allah apa sadia sing bahang-bahang untuk nipallu riwattu karuenga. Naik-naiki poing Allah apa tasakiballa. Kang manjo amoter kising anak-anak, anak parutu kising anak-anak. Belum lagi kalau para ibu-ibu itu banyak anak kecilnya, dan terkadang suaminya itu suka menitipkan anaknya itu hanya kepada istri. Ketika ngeruk anak-anak apa nakana buranena, oi allu anaknu. Biasanya bapak-bapak itu mengakui anaknya ketika anaknya berprestasi. Naik cara misalnya anak kunjo, tapi pun napan dasa-dasa anak bainina yalle nak nunjo pasir siri nagan terima sigi kasumpaing lari-lari. Jadi banyak kesibukan yang ada. Olehnya para ulama kita, mereka membuat sebuah solusi. Bagaimana caranya bagi orang-orang yang memang mereka qaddarallahu wa ma syafa'al disibukkan di bulan Ramadan, tetapi mereka bisa mengumpulkan banyak pahala, sama seperti orang-orang yang mereka fokus hanya di masjid beribadah. Di antara solusi yang disebutkan oleh para ulama kita, yang pertama jamaah sekalian adalah memperkuat amalan-amalan hati. Karena kalau kita lihat hadits-haditsnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan puasa, berkaitan dengan tarawih, berkaitan dengan Lailatul Qadar, contohnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang berpuasa
begitu pula dengan tarawih, man qama ramadhana, begitu pula dengan lailatul qadar, man qama lailatul qadri. Itu kan amalan-amalan fisik, amalan-amalan zahir. Tapi lihat kata Nabi setelahnya, imanan wa ihtisaban, karena atas dasar keimanan dan harapan besar mendapat pahala. Iman dan ihtisab amalan hati jamaah. Artinya seolah-olah Nabi mengkaitkan, kalau mau kita dapat banyak pahala ketika berpuasa, ketika tarawih, ketika Lailatul Qadar, di samping kita upayakan dengan amalan-amalan zahir, amalan-amalan anggota badan kita yang di dalam juga tidak boleh terluputkan. Makanya beda pahalanya antara orang yang puasa imannya setengah-setengah dengan orang yang berpuasa itu imannya full, mengakui itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Beda pahalanya antara orang yang berpuasa harapan dapat pahalanya, yang penting puasai, yang penting gugur kewajibannya, dengan orang yang berpuasa betul-betul mengharap setiap detiknya itu dikasih pahala. Beda pahalanya. Jadi kalau mau banyak dapat pahala Pak, perkuat amalan hatinya, perbesar ihtisabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu saja ini harus banyak-banyak belajar biar hati kita, biar iman kita bertambah rasih, bertambah kokoh, bertambah kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memaksimalkan amalan-amalan wajib. Kalau memang kita tidak bisa menyempurnakan dengan amalan-amalan sunnah, minimal amalan wajib kita tidak terluputkan. Contohnya bagi para ibu-ibu, mereka berat datang ke masjid menyengeri untuk sholat tarawih, apalagi imamnya mungkin panjang. Tena jangan nak benerin itu, bodoh je. Intinya posoi, anjamai, misalnya adakah wanita karir bekerja, mereka berat datang sholat tarawih, maka minimalnya sholat maghrib, sholat isyahnya maksimal jamaah, tidak diluputkan, tepat pada waktunya dikerjakan secara khusyuk. Walaupun sebentar setelah sholat isya langsung at-tinratin anas sambayan tarawih. Begitu. Dan juga diantara para ulama-ulama terkhususnya dalam mazhab Asy-Syafi'iyah, seperti guru Imam Al-Ghazali yang bernama Imamul Haramain Al-Juwaini, beliau mengatakan salah satu caranya juga adalah merubah amalan-amalan yang tadinya sunnah menjadi wajib. Nah, ini didasarkan pada sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taqarraba fihi bi khaslatin min khisalil khair, kana kaman adda fariidatan fi ma siwahu. Wa man adda fariidatan fihi kana kaman adda sab'ina fariidatan fi ma siwahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang melakukan satu amalan sunnah di dalam bulan Ramadan, itu pahalanya setara dengan amalan wajib di luar bulan Ramadan. Dan siapa yang melaksanakan satu amalan wajib di bulan Ramadan, itu setara pahalanya dengan 70 amalan wajib di luar bulan Ramadan. Satu kali sholat isya di bulan Ramadan setara 70 kali sholat isya di luar bulan Ramadan. Ini haditsnya jemaah. Hadits ini tentunya saya terangkan, haditsnya sanadnya dhaif karena di dalamnya ada seorang perawi yang lemah hafalannya yang bernama Ali bin Zaid bin Jada'an. Namun kata para ulama, makna hadits ini benar. Ya, makna hadits ini benar karena memang bulan Ramadan bulan pelipatan pahala. Maka lihat, ketika kita ingin beribadah, jadikan amalan yang sunnah itu jadi wajib. Bagaimana caranya? Dinazarkan, kata para ulama, dinazarkan. Contoh, ketika mau sholat tarawih sebentar, nazarkan, saya bernazar karena Allah Subhanahu wa taala ingin sholat tarawih. Tentu di dalam hatinya, tadi itu hanya contoh lafadznya. Saya bernazar kepada Allah ingin sholat tarawih. Maka sholat tarawih yang tadinya sunnah jadi wajib. Karena jadi wajib, pahalanya tentu berbeda dengan orang yang meniatkan sholat tarawih itu tarawih sunnah.
Contohnya juga besok cair THR-nya seperti Nabi bilang Pak protokol tadi, langsung mau sedekah, niatkan besok cair ke THR-ku, saya bernazar kepada Allah nyumbang di masjid Manyengeri, langsung sisikku desi sabu sampulo di sikku. Kan begitu ya, mana sisikku di sibi biasa batak-batak lagi sikit dia. Dinazarkan. Begitu pula contoh-contoh yang lainnya. Mau ngaji, nazarkan. Karena nazar di dalam agama kita itu ada dua. Satu namanya nazar mutlak. Nazar mutlak ini yang tadi yang kita sebutkan, itu hukumnya sunnah. Dan siapa yang bernazar jadi wajib, tentunya wajib ditunaikan. Yang kedua, nazar muqayyad. Inilah yang dikenal oleh orang Indonesia. Ya, nazar yang mempersyaratkan dengan sesuatu. Contoh, punna bunting anakku sekarang anak-anak Pak Bupati apa saya talungan lo. Ini namanya nazar muqayyad jamaah. Ini hukum asalnya makruh. Kenapa? Karena kata Nabi SAW dalam riwayat Abu Hurairah, innama yustakhraju bihi minal bakhil. Itu nazar keluar dari orang-orang yang gigili lantang kacikur makreku. Karena dia mau beribadah kepada Allah, kalau ada pina dapat pun natena nabat tobat terkaring ta'ala, tidak mau beribadah, makanya gigiliki. Jadi ini yang kedua jemaah, nazarkan biar pahalanya berlipat-lipat. Yang ketiga jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah kita ini sudah sedikit, pahala yang kita dapatkan juga sedikit. Ini yang sedikit ibaratnya itu modal, dijagai dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai apa gitu? Oh nak letik je, silakan. Kemana je sampai? Amalan kan sikit deki, tentu tidak bisa dibandingkan dengan amalannya para ulama, para salaf. Amal kita sedikit, pahalanya secara otomatis juga sedikit jamaah. Karena sedikit, paralu dijagai baji-baji supaya tena nadara, tena tapela. Karena pun nasike depan dan tapela poin si Pak Gang, tambah tena mo antuku. Bagaimana caranya dijaga? Jagai lilata, jagai anggota badanta dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pembatal puasa itu ada dua kata para ulama. Yang pertama, dan ini yang paling parah, namanya muftirat, membatalkan puasa, membatalkan pahala puasa. Contohnya makan minum. Yang kedua, ada yang namanya muhbitat. Muhbitat tidak membatalkan puasa, tapi dia membatalkan pahala dari puasa kita. Contohnya apa? Ghibah, namimah, balle-balle, tipu menipu, korupsi, dan yang lainnya. Termasuk anak muda, kan anak muda kucini, cewek-cewek lilalanna bulan rumallanga. Tena jana cewek-cewek tuh. Tena aja. Alhamdulillah. Ini semua mengurangi pahala. Tambah janji sumpah panggaukan nalarang akaring Allah Ta'ala kigaukan, tambah lak musuki pahala tak. Napun nalak musuki pahala tak, iya mi'anne nakana nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qawla zuri wal amila bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan qauluz zur itu masuk di dalamnya tadi ghibah, namimah, sumpah, dusta dan sebagainya, dan amalan-amalan yang sia-sia, maka Allah tidak butuh terhadap puasanya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, bulan Ramadan ini adalah momentum untuk banyak-banyak berbakti kepada kedua orang tua kita. Banyak-banyak berbakti kepada kedua orang tua kita. Berbakti kepada kedua orang tua kita itu mencakup 4 perkara. Berbakti dengan al-qaul, berbakti dengan al-fi'lu, berbakti dengan al-malu, berbakti dengan al-qalbu. Yang pertama, berbaktinya dengan ucapan. Ini sudah jelas. Bagaimana itu? Tidak berbicara yang tidak baik kepada kedua orang tua kita.
Kalaupun terpaksa kita menasihati orang tua karena biasa tahu tua ya, apalagi tua-tua misi kedep balik sigi pun na cerita sang iya na juna ulang-ulangi pun na pau sang kanan-kanan na iruk nilangiri, nasihatilah dengan cara yang baik. Termasuk juga di dalamnya kalau napanggil ki segera menjawab. Kita masih ingat bagaimana Nabi SAW menceritakan ahli ibadah yang sholat kemudian dipanggil emaknya ternyata dianggap dosa, lagi sholat jamaah, apalagi pun sementara agen jaki sementara cerita jadi segang aganta na telepon kimata na suruh kim motri ute kurung nongkrong harus segan jamaah pengajianku ambahas acara malam ini. Itu apalagi jamaah pulang karena napanggil sama kita tuan tak. Kemudian berbakti dengan perbuatan apa saja diantaranya. Kalau dia meminta bantuan, bantu. Nah, kemudian yang ketiga berbakti dengan harta, terkhususnya di bulan Ramadan. Kalau kita bisa menafkahi, nafkahi sekadar kewajiban, sekadar kebutuhan dia, bukan untuk bermewah-mewahan, tapi sekadar kebutuhannya kita kasih. Bahkan sebelum dia minta, kasih. Kita menjadi anak itu harus peka jamaah. Kita harus tahu orang tua saya ini kalau hari begini lah busuk mijuku nah erat mijuku. Orang tua saya ini kalau jam segini tena papa bukana nampak biasa siri-siri kina telepon siri-siri pala rinek. Bahkan itu anak yang berbakti. Kemudian yang keempat adalah berbakti dengan hati. Terkadang anak-anak ada anak lembut ki ucapannya, rajin ina bantu tau tuana tapi bali si kinyawana. Doa milalan rinyawana mati lalo ko naun nati namo kujojakan ne kan begitu. Jadi hati itu juga harus berbakti, harus gembira ketika berbakti kepada kedua orang tua kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kunci sukses ta lino akhirat iya mianne berbakti mangiri ruwaya tau tuanta. Tidak ada di dalam sejarah ada anak berbakti kepada kedua orang tuanya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang paling nyata Abu Hurairah. Abu Hurairah itu adalah ahlus suffah. Tahu tena apa-apa namantangi lagi nerima sigi kak. Tapi karena baktinya kepada ibunya, dia bahkan menjadi wakilnya Khalifah Marwan. Ketika Marwan keluar, dia yang menjadi khalifah. Abu Hurairah. Tetapi dalam sejarah membuktikan anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tua pasti menderita. Contohnya disebutkan oleh seorang ulama yang bernama Abdullah bin Ibrahim Al-Qara'awi dalam kitab Iddatus Sabirin. Beliau menceritakan ada anak durhaka kepada orang tuanya. Saking durhakanya anak itu, dia sampai menyeret orang tuanya ke pintu rumahnya, diusir. Ternyata anak itu melahirkan punya anak. Anaknya lebih durhaka daripada dia. Dia seret si anak durhaka tadi sampai ke jalanan. Sampai di jalanan si anak ini mengatakan, cukup riolo inekke sakgena dipakai bukaku besok bapakku naikana sakgena riolo nakana mu anak-anak iyo anjo balasanmu dari pintu sampai ke sini itu sedekah dari saya untuk kau. Lihat jamaah sekalian, kunci sukses dunia akhirat sekali lagi berbakti kepada kedua orang tua. Ingat kata Nabi SAW, ridallahi fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Ridhanya Allah kepada kita tergantung ridhanya orang tua. Murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Sehingga kalau kita merasa karir kita itu mantap di situ saja terus, ketika kita merasa kehidupan rumah tangga kita selalu ada keributan, tidak pernah sakinah itu rumah tangga kita, padahal apilajar maki ngaji maki benin tercadar mikir kanan, tapi selalu saja ada masalah. Hati-hati jangan sampai Allah murka kepada kita. Dan Allah murka kepada kita ternyata salah satu sebabnya adalah orang tua kita yang tidak ridho kepada kita jamaah. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Irkila biri lino akhirat pakala biri kita utuhanta. Punna irki cilaka lino akhirat dia maki pakala biri tau tuanta. Ini yang bisa kami sampaikan. Karena lari-lari tena kusak buki judulnya. Nampak pimempo. Ya kesampaian jongi tinang monjong kucini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Istaqimu wa'tadilu sawu sufufakum. Lurus dan rapatkan saf, isi saf-saf yang masih kosong demi kesempurnaan salat kita. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق ليقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. الله أكبر. سمع الله
لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجز من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا
آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ورماهكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله غفور رحيم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Witir. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.